बंधुगण आपण मानक मो चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण आज वीडियो रे आमे जानिबा जे शनिवार दिन केउ केउ भूल सब करिबा उचित नुहे। शनिवार दिनटी शनिदेव को समर्पित अटे। जानतरे हेउ कि अजाणतरे हेउ किछि भूल अछि जाहाकु शनिवार दिन जदि आपण करूछंती तेबे आपण शनिदेवंकर कपर शिकार हेबे। शनि दशा आपणक उपरे लागिबो एवं आपणक घर को दरिद्रता माड़ी आसीबो। आपण रोगग्रस्त होई पारंती। बंधुगण शनिदेव हेउछंती कर्मर देवता। से मनुष्य को तार कर्म हिसाब रे फल प्रदान करंती। शनिदेवंकर कुदृष्टि जेउ व्यक्ति उपरे पड़े से अनेक समस्या दे गति करे। समस्त कार्य रे तार बाधा आसे। तेणु जदि आपण शनिदेवंकर कृपा एवं आशीर्वाद चाहुछंती तेबे शनिवार दिन भूल रे सुद्धा एही सब भूल को करंतु नाही। एहा सो ए वीडियो रे आमे जानिबा केउ उपाय शनिवार दिन कले मनुष्य धनवान हेबो। सब किछि जानिबा पई वीडियो टिको स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनल टिको सब्सक्राइब करी श्रद्धा भक्तिर सह जय शनिदेव निश्चय लेखंतु। बंधुगण शनिवार दिन आपण सरिष तेल घर को किणिकी आणंतु नाही। शनिवार दिन सरिष तेल किणिकी आनिले मनुष्य को नाना प्रकारर समस्या देई गति करबाकू पड़े। आपण चाहिए शनिवार दिन सरिष तेल दान करि परिबे। एहा द्वारा आपणकू शनि पीड़ारू मुक्ति मिल जिवो। एहा छड़ा जदि आपण शनिदेवंकर कृपा प्राप्ति करबाकू चाहुछंती शनिकर वक्र दृष्टि आपणक उपरे न पड़ू बोली चाहुछंती तेबे प्रत्येक शनिवार दिन आपण शनि मंदिर जाई सरिष तेलर दीप निश्चय जलांतु। बंधुगण शनिवार दिन आपण माछ मांस अंडा पियाज रसुण भली तामसिक खाद्य ग्रहण करंतु नाही। शास्त्र रे वर्णित अछि जेउ व्यक्ति माने शनिवार दिन तामसिक भोजन ग्रहण करंती तांको शनिंकर अशुभ प्रभावर शिकार हेबाकू पड़े। विशेष करी जेउ लोक मानकर कुंडली रे शनि दशा चलीची से माने तो भूल रे सुद्धा शनिवार दिन तामसिक भोजन को ग्रहण करंतु नाही। बंधुगण प्रश्न आसुची जे आपण जानिबे केमिति जे आपणक कुंडली रे शनि दशा चलीची बोली। देखंतु शनि दशा चलीथिले आपणकू सबु स्थान रे अपमानित हेबाकू पड़ी पारे। शनि दशा चलीथिले आपणकर चुट्टी उपुड़े चंदापण आसे। शनि दशा चलीथिले आपणक निजर लोक माने आपणकर शत्रु होई जांती। आपणकर चाकरी क्षेत्र रे असुविधा आसे। शनि खराब थिले पाद अंटा कांधरे व्यथा लागी रहिबो। शनि दशा चलीथिले प्रत्येक लोकंक पई आपणक मनरे वचन रे ईर्षा भाव आसीबो। आपणक व्यवसाय रे मांदावस्था आसीबो। लाभ परिवर्ते क्षति हेबाकू लागिबो। एही सब लक्षण को देखि आपण जानि परिबे जे आपणक कुंडली रे शनि दशा चलीची बोली। बंधुगण शनिवार दिन आपण जदि कौनसी कार्य रे बाहर को जाउछंती तेबे घरर वृद्ध वयस्क लोकंकर आशीर्वाद नेई बाहर को जांतु। लुहा तेल कला रंगर वस्त्र कला राशि आदि एही दिन किणिकी घर को आणंतु नाही। एही सब जिनिस को शनिवार दिन आपण दान करिबा शुभ अटे किंतु एही सब जिनिस को किणिकी आनिबा किंबा उधार नेबा अशुभ होइथाए। एहा छड़ा एही दिन आपण भूल रे भी लूण किणिकी आणंतु नाही। घर को लूण आनिले ऋण बढ़े एवं सर्वदा आपण को आर्थिक कष्टर सामना करिबाकू पड़े। शनिवार दिन जता चप्पल मध्य किणिकी आनिबा उचित नुहे। जेउ माने शनिवार दिन जता चप्पल किंबा चमड़ा रे तैयारी वस्तु किणिकी आणंती सेमानकू शनि दशा लागे एवं तांकू अनेक समस्या दे गति करिबाकू पड़े। शनिवार दिन जता चप्पल कौनसी गरीब लोकंकू देखि दान करिबा द्वारा शनि दशार प्रभाव कम होइथाए। शनिदेव को न्याय एवं गरीब लोकंकर देवता बोली कहा जाए। सेइथिपाई शनिवार दिन गरीब लोकंकु हैरान हरकत करंतु नाही। तांको प्रति कटु वचनर प्रयोग करंतु नाही।
ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି, ନଖ ଆଦି କାଟିବାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏମିତି କଲେ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶନି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଖିକୁ ସିଧା ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶନିର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶନିବାର ଦିନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବିରି ଡାଲିକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରାତାରାତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢ଼େୟା କିମ୍ବା ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ପକାଇ ସେ ତେଲରେ ନିଜର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତେଲକୁ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଶନିଦଶା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରି ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଚଢ଼ାଇବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଚଢ଼ାଇବ, ତାକୁ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏମିତି କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର 5, 7 ସଂଖ୍ୟାରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶା ଶନିବାର ଦିନ ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 5 ଶନିବାର ବ୍ରତ ରଖି ନିଜ ଘରେ 5 ପାଳି ଦିନ ଶନି ମେଳା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦୋଷ ଚାଲିଥିବ, ତାହା ଦୂର ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ରାଶି ଲଡୁ ଆଦି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଶନି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଗରିବ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଭୁଲ ଯାହା ଶନିବାର ଦିନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ କରି ଆପଣ ନିଜର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ।